malambot ang katawan. Si Kuya Manny hawak! Kuya Manny! Tak-tak! 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 Walang kapatid to ha. Tak-tak! Tak-tak! Oh, asa na si Sheila? Ay! Hindi May pwede. inalis pa talagang lalaban to. Tak-tak! Tak-tak! Wow, nagpa-practice. Teka lang, naghahanap si Nagpa-practice sa AB, no? Sir, paano yan? Walang ganyan! Walang ganyan! Sir, paano yan? Yeah! Ayoko na? Nakapanghina? Intermission! Go, Arthur! Wala pala si Servano eh! Roger! Intermission na! Pili na lang! Bumaba kayo. Wala! Che! Talo kayo! Wala! Panalo na si Vince!